Okay na mga birds. Game on sa atong undercard bakbakan dire sa Kabakungan, Barili, Cebu. Under niya sa Konsehal Louie Vlog Promotion. Team Dumanog versus Team Mandawi. Team Dumanog, Janjan Nunel na Janlep kontra sa Team Mandawi na sila si Reggie, Jimboy o si Alsutin. Okay na itong pagbagan ni Reggie, sponsoran niya ni Mayor Janjan Garcia, Vice Mayor Loy Ponsica o si Boss Nestor. Mao na ito ang mga sponsor ha. Bang! Tora! Arak na si Reggie. Pana? Goodbye. Kuha pa. Janjan. Answer by Jimboy. Nunel. La. Bang! Wanag. Gira na. Tora. Bang! Out mo lang tiran Janjan. Okay, ni servisyo na salita sa Reggie Caban. Let it fly. Bang! Pasok ang tira ni Reggie Caban. Odo 0 na mga kabords. 2-0 sa atong game 1 undercard bakbakan. Servisyo na salita sa Reggie Caban. Janlep. Overhead shot ni Alsutin. Out. Servisyo Janjan. Side out. Servisyo Jimboy. 2-0 mga kabobers ha. Wait. Side out. Servisyo Janlep. Isa pa may masugal mula ba na kaya? Dapat na yung sugal. Ang amo at piso na ba yung nakuluyawan na. 2-0 na mga kabobers sa atong game 1. Undercard bakbakan. Tora. Point again. Servisyo Janlep. The team lefter. Nunel. Nunel again. La. Sagang. Ay tagak. Kuha pa Nunel. La Reggie. Aljanre. Pokot ang maral. Servisyo 3-2 na mga bowards ang ato score. Inside tayo. 4-2 na, 4-2. Nunel pa rin. Servisyo Janlep. Ay, bukya na naman ang tira ni Aljanre. 5-2 na, 5-2. Bali na eh. Servisyo Janlep. Bali na. Lagi target. Agay, gimpalian na sad. 6-2. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng all lamin sa sarap. O ang din salo block niya sa Ilaya Dumanog ha. If you are in need of a durable hollow block, call din salo block. Size 2. Servisyo para City. Nunel, firing. Wait, City 2 na mga kabowards. 5-point lead in favor of Team Dumanog. Servisyo Janlep. Al again. Laal, ikay gilawgan mo Al. Out ball.
Servisual. Timual ah. Na, kalain mo. Game boy. Labay na. Side out. Let's go, Jimbo. Reject. Mana reject? City 2 mga kabobard sa dos squad. City 2. Service Nonel. Al. Nonel. Al again. Uma. Al. Di arah, di karota. Tuara kuha pa. AJ. Mamatay. Okay. Lapdos. Ayag Jimboy. Kuha. Okay. Bumbong ng taas. Sablay luwag. Reggie. Okay. Parok. Parok na sa dal. Loyal lang ka di Alvin ulat. Ay ay. Alay mo sunod kaya hindi ko Pagsik bulang Aljanre. 8-2. Last 4 na mga kabobard sa ang team Dumanog sa atong game 1. Under kabakan diri sa Kabakungan Barili. Kabakungan na Hapitan Barili. Cebu. saging dire, pwede ta mo uli mga itag saging. Servisyo Nonel. Yay, yay, trapo ni. Bang, gipusin ni John Lip. 9-2. 9-2. Last 3 na mga Bobbers. Servisyo Nonel. Lobo. Aljandre nakatukmod. Kuha pa. Bundak ni Jimboy. Jimboy again. Jimboy. Out ball, side out mula sa Team Mandawi. Ligo na ako. Hindi na magsiguro. 9-2 mga kabobers ha, 9-2. Dua ko ba? Ligo na. Ata kaya pagbangko kay Atong promoter organizer ha, si Konsihal Louie. Ano na atong promoter organizer? Louie Vlog Promotion. Jimboy, let it fly. Point. 3-9 mga kabobers. 3-9 mga kabobers. Servisyo. The Silent Assassin. Pasok. 4-9. Servisyo Rigi Caban. Okay. Bang, hari na. Jimboy. Palupad ni Alan Ron. Jimboy. Out ball. 9-4 mga kabobers ha. Last 3 ang team Dumanog. Servisyo Janjan. On the way. Aljandre. Sagang. Nakaburak. Aljandre. Sagang yapon. Laal. Luigi Caban. Lah. Buyok na din. Ay ay. Out ball. Dasig lang. 9-4 ha, 9-4. Noibi Team Dumanog, 4 Team Mandawi. Servisyo Jimboy. Jimboy again. Reggie. Lah. Buana, goodbye Philippines. Igang Aljandre. Cinco 9 na mga kabowards. Aljandre in action. Al again. Sokol mo. Overhead. Ay overhead. Linaw gyud. Hawan pas kang manang. 9-5 mga kabowards, 9-5. Wapa kabante ang opensiba sa ating Mandawi. Jimboy. Pokot sino nila makna. Side out 9-5. Di boleh kamu dulu service ako, Jay. Kau sama dulu ka. Servisyo Aljandre. Jimboy. Ge, dasok.
Dyan. Ay! Sugat tiraha. Reji. 9-5. Side out. Bola sa Team Dumanhog. Service yun Nonil. Aljandre. Bantay Al! Bugha ka ni Al. Jeez! Last to na mga kaboboard sa Team Dumanhog. Kokot si Nonil. Side out. G5 mga kaboboard sa G5. Last to na ang Team Dumanhog. Servisyo, the silent assassin, Reggie Caban. Reggie, firing. Wala kayo magbahay na. Abroad ang bulang Reggie, out ball. Bola sa Team Dumanhog, servisyo, Janjan. Jimboy. Aljandre. Abroad pula. Lah, kuha pa. Abroad na. Onsil, last ball na mga kaboboards sa itong game 1. For the win na ang Team Dumanhog. Kasado ka ito. Kasado ka ang kontra nila. Naunsa mo ka na. Servisyo Janjan. Ang kontra ba na pwede? Aljandre. Jimboy. Okay. Pundak. Oh, abroad. Out. Yeah, tara. Aljandre for the kill. Kuhang Nonil. Laki ni. Abroad. Ginubaan na yung Spice Putsukan. Short ang tiran dyan left. Out. Bola sa Team Mandawi. Kombati. Pada to pada. Servisyo. Jimboy. Al. Bangga na sa Al. Hala. Agigaloy. Best shot of the game. Courtesy of Aljandre. Size 11 na mga kabowards. Size 11 na. Servisyo Jimboy. Al, let it fly. The silent assassin. Alawa na rin. Babay biling. Side out. Alihid mo. Gusto mo? Pagdaga na. Dito na ulit. Servisyo John Lip. Oh, si size out ball. Aljandre. Huwag ang servisyo La. Al. Jimboy. Ay, kini. PJ. Ay, babag oy. Babag ang barko. Servisyo. For the win na. Ang Team Dumanhog niya, 11-6 para daog. Out! Iskida Petron. Maipanalo kaya sa Team Dumanhog ang game 1. Ito. Tingnan natin mga kaboboards yun, no? Doon. Abay nako. Ito. Finishing ni Aljandre. Kuha pa. Jimboy. Yay, Reggie. Lah. Reggie again. Corner. Aljandre. Ligaw eh. Balang. Binaril ni Aljandre. Buwis dugo na doon. Buwis dugo. Talawang score mo dyan. Sige, pabusin dyan. Score mo. Talawang score. 11-6 mga kaboward ha. 11-6. Servisyo Reggie. Para City. Aljandre. King Bral. Tangi gagal Aljandre. Bang! 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 On CCT na mga kabowards. On CCT. Servisyo Reggie. Jimboy. To Al.
Ay, ay! Sila kauban man. Kauban ba? Kadlitsan. Grabe tiran dyan. Dyan, ay. Kaya. Kalit lang tong pagbula. Hindi kalita mo lang. On siya kini. Para daog. Ya. Ay, ay, tuwara. Dyan. Paan, Jimboy. Hala, kadiya. Counter di counter. Sabit sino nilamak na. On si City. Last ball, last 5. Espesa. Servisyo Jimboy. Fight. Apa saan? Ilabot ka ha? Also, on si na mga kabaward. Last 4. Last ball. Papausap ini so. Okay. Okay, tumatik. No, Ibi. On si last 3. Last ball mga kabawards. Tabok na dong. Sana. Servisyo para Jis. Ala, kaniha. Gipiang-piangan ang Team Dumanog. Straight na. Successive points made by Team Mandawi. Jason C. Kata Jumpilang. Servisyo Jimboy. Last 2 na mga kabawards. Ang Team Aljanre. The Trust Talker. Pang! A good item! Delivered by Jimboy Claros. Iguales 11 na mga kabawards. Iguales 11. Woo! Ito na. Pagkakataon sa Team Mandawi. The momento. Sumabit si Jimboy. Side out. La. Tagsay bukal ani mga kabawards kay Iguales 11. Tagsay bukal. 180 kilos. Sakto na kay hiwaon eh. Bola sa Team Dumanog. Sakto na ka na siyon. Tabok na. Another chance for Team Dumanog to win this game 1. Aljanre gitarget sa opensiba sa Team Dumanog. La kaniya Jimboy out. Naog ang Team Dumanog sa game 1 sa atong undercard bagbagan. At ang inyo mga kabawards sa atong game 2.